हेलो गाइस, मुझे सुबह गाड़ी से साल हुआ सुबह मुझे बेंगलोर से मुझे मिसिंग दूना तानी है सिलो 16 अक्टूबर कैंपिंग का बांग पार्टी दूँ क्या मालो मुझे सिलो बाग गाड़ी दूँ बांग मालो यार और मुझे वीडियो संग काल तो मुझे कज़नार में हिंग आप दूँ ना तो बेडला नानी इकड़े बंदे guru bang, jauh puri bang. Kalau tu rekam video sang, aru muluk silok 15 longa sab, onan दिन sang muluk Bangalore से डूंगेला, आई कंपो पर पार्टी हम लगा muluk अपने सिलो रुकुम से के लगे तो मुझे कई तारों को कागज़ से aku mau coba pakai dulu bang, na mulu palung harus panggulin kue bang, harus mulu 2-3 menit episode kue bang. Porin ke bang rangam sokonga Akang missing porin ke bang rangam gorunga Akang missing porin ke bang rangam sokonga Akang missing porin ke Muluk super great gaya tu bang, muluk super tani aku room sul dong, atau mata nomor semua ini sama lah Missing rangam lekor bopanna Taruru bopanna Gangga bopanna Nimanggo bopanna Kamola dungne rangam sidam puang ka bopanna Kamola dungne rangam sidam taruru bopanna Najib Bego boleh juga kontak itu. Orang baru core committee orang baru lagi kita salah untuk kita berpaham. Kumpul semua orang. Core committee orang kalau kebasok kebaran itu tiga people believers. Saya kan kita mau pada silo ke kepala pun tidak sama kalau masuk dia sudah ada dalam nomor bersama kami ada mau dong dalam silo ke kepala sorry silo malu aja mau kain start silo ke kepala itu malu kami apa pun malu langgar sunang Najib Bego sar boleh juga kalau silo ke kepala ke bang apa pun takkan mau tembok kami berkolom malu tumpah 58 foundations of Aipa Malanagna, Polok, Bangalore, Missingramam, Polok Bangalore, OTT Pokon, Siloka, Kabasa, Kabama Motoric Sudera, Siroka, Agatarunam, Gerboka, Namo, Olektum, Siloka,
Ibu orang nguruk gedung, flag hosting gedung ay, ada modal nguruk gedung ay bong, orang ke nguruk ke, ada second gedung welcome guest, ada orang gedung introduction come welcome speech by People Mini General Secretary. Moguru ni gedung orang gedung, Pondinam Dole, Miss Lucky Pegu. Mr. Paul Peck. Ami supak molu loin mabok agen tarung molu gerpam na molu taksa do dog laga per nakama molu kaju sidai ka Mangkasunam azam pida supak molu loin mabam agen gerpa na tarung Guys ko pasana boy kita log bana 32 ne bana kabano osom sorkar missing rangam rusukabana abang legal odo moluk rangam lokal loit pe kangko bulung missing poko ko dudam ko osomara dudam ko India bagi pe dudam ko state lo dudam ko bulung patu dudo odo loit pe bo na makan sabido bulu dungai bukan ores untuk apa itu bulu merpara silok lokasan bulu se loit merbo untuk jatuh tu bulu nguruk missing rangam lengan agak gerner agam bikom taburam tai sar mesin merpaling lah untuk ke nguruk Bangalore apa sok guna apa nguruk missing ko ne family apa ngai do nguruk sirsan nguruk timpa nguruk sirsan azone nguruk Bangalore so ai pai lo hospital korila loit pa vikako bulung sin mon merpa area bulung sin modu merpa telai namo kumtan kera sida agesan nguruk kaki kaba presiden Migan Rajib Pegu ba ngero kontek mo kam namo kumpang ko Presiden Bipul Mili Bukamabelo Vice President Tansor Pegu Lojinga Gila Iga kontek kam namo kumpang ko molu Mangkasunam Chief Guest pe gomika bolu Education Secretary Aditya Jack Tole Taka Missing Porin Kapalok Adok molu Golitak Guest of Honor ke sath molu Golitak Babu Boro Executive Member of FCI Government of India and Organizing Secretary of AIDS and molu silo Golitak Guest of Honor for Nigam Hemchandra Dole, Executive Member of TMDK Central Committee, appointed Speaker के साथ मौलू पब्लिक का मीमा बोरखा पेगु, ex-lecturer of Pragjyoti College and मौलू Bengal Missing Society of Assam of Mangkasunam committee of member, मौलू पब्लिक का स्लो JC meeting service mode open tak senior akan mengeluk silo keloi mabo ada taruh sen kamtan pada pasti kamtan mengeluk kalau kasih nasi bangsa itu saya mengeluk keloi mabo ada taruh jatuh aja mengeluk apa ada taruh mau jadi saya AITSAA Order Collected Room Speech by Guest of Honor Mr. Hemchandra Dole, Executive Member of TMDK Central Committee. Order Collected Room Speech by Appointed Speaker Mrs. Borkha Pegu, ex-lecturer of the Pragyasi College of Guwahati. Order Collected Room
speech by organizing committee. Saya muluk Raju ini, populong kapag muluk songkes soya langkan na muluk, takam missing korin kapag muluk ang langkan ko yun. Takam hapon. Idol Joya mga idol Joya yung tinulong na wala mapaalam na wala sa makala wala magulong to so mga pinulong na kinakaya ay nakamabo Nagula mo na nag-aado na kamabo Ami akong tala o kosin kamabo Ami lulu tala o kosin kamabo Tagap to manggap to Luna mako masindarado Yagap to din nagasinda Kung sugap to Yan nagasinda Miyusin mabakto Ami akong kimbap to Tuwini upaya Aluan wali babayar papaya Pulupak mong ami ay nataniyam niya Montolok keram-ram ang narapin niya Aru taniyam na lumapay Tole begulong na nasudumapay Nakoran korso supaya Nagkumako na tulang kubali supaya Lalu misingaw mo na nagkong sudah kamu insolento sereno pero ya no pentelento Let's come out, enjoy your hands, let's go that is some trace कोई बात नहीं यहाँ मरने की कोई बात नहीं so I'm with you just carry your body if I'm wrong send me somebody show me other people living on city life so come everybody and let's compromise here me other people living on city life so come everybody and let's compromise here मरने की कोई बात नहीं यहाँ मरने की कोई बात नहीं मरने की कोई बात नहीं यहाँ मरने की कोई बात नहीं dapat tanggap dong dapat tanggap dong dapat tanggap dong dapat tanggap dong dapat tanggap temanggap bunga mata masih darah tuh jegap tuh dengan sundem juga sudah tuh ya dengan sundem justru bapak arwan dari kemudian semuanya dunia putih dan busuk rumah foto tani benang kosong kemai kira kira So